بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاء، يا أبا الحسن. إن كنت في خير كنت معك، وإن كنت في شر كنت معك. اولا خداوند عالمی فیقبلا حمدنا ثنا و ادب اسپید بیل زلا. ثانيا محمد آل محمد کا غنا یر صلوات پنا درود پو جاری جسپید بیل زلا. ثالثا محمد آل محمد دشمن کن حقیقی دشمن سے غنا یر لعن ابدی پو جاری جسپید بیل زلا. ایام فاطمیہ دی مناسبت کا اول دسنارگنا امام زمان فیقبلا و ثانیا کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فیقبلا و دونا ثالثا ینتاں عاشقان کن لدسنارگنا دی مناسبت کا تسلیت ارزابا چھت چانا روایت چنگیس ینتی خدمت لا ارزابا سنا ینتی زحمت کن تمام بید انشاءاللہ. پیغمبر شتیانونا روایت شیانوک ارزابا چندوک پیغمبر فیقبس کسل مل بچید: قمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. پیغمبر فیقبس دی روایت پیانوک کسل مل بچید مقام کمالاتی کا دسنارگنا بسا کو نشتیانونا مردم کو نشتیانونا دسنارگنا لیگنا محمود دسنارگنا دی مقام پہ گتھون مسون سے جو. اما بمو کو نشتیانونا دسنارگنا بموش بیمت پا دسنارگنا دی مقام پہ گتھون مسون سے ندی بموش بی کا سو انجو زربنا پیغمبر فیقبس کسل مول بچندو آسیتو و مریم و خدیجة و فاطمہ بنت محمد دیش بھی کا دسنارگنا مقام کمالاتی کا دسنارگنا تھن مسون سے درجو چھانا دیش بھی کا چی بس مقام دی کمال انمایت بھی مقام کمالاتی کا تھن مسون جو زربنا علماء کو نستیانو بیان باچندو کیے دیش بھی کا دسنارگنا کھونش بیکیانو دسنارگنا چیز چیک مشترک یوت پین سخصت سخص یوت پین دی چیز پو چین جو زربنا دیش بیکاز دسنارگنا رنگ حجت خدای کنا دسنارگنا دفاع باسون جو. حضرت آسیہ فیقب دسنارگنا حضرت موسیٰ فیقب کنا دفاع باس گرچی حضرت آسیہ قرآن دسنارگنا فرعون دسنارگنا بسترین انمینان اما کری حجت خدا پہ کنا چی باش جو زربنا دفاع باسون. دی وجہ کا دسنارگنا خداوند عالمی فیقبوز دی تخص مقام کا تو دسنارگنا حضرت آسیہ فیقبول دسنارگنا شزد باسون و نیسر سے حضرت مریم فیقبو کی کھرز دسنارگنا کری تو سی خجا کری تو سی حجت خدای کا دسنارگنا دفاع باسون. حضرت عیسیٰ کا دسنارگنا دفاع باس دسنارگنا حضرت مریم فیقبولا
سمرسی سوین جو حضرت خدیجه فیقوین حضرت خدیجه فیقو دستنارگنا چی باش جوزر بنا پیغمبری که دستنارگنا کری تام سے مالی نجو مالی ذریعے کا دفاع بس لہذا خدا دستنارگنا دی مقام پو شزده و سنجو جبیر سیسوین جو زربنا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فیقوین جو دی عزیز پو زسنارگنا ہم پیغمبر کنا دفاع باسوں ہم امامتی کنا ہم امیر المؤمنین کنا زسنارگنا دفاع باسوں جو چانا روایت کھچی کی انتی خدمت یعنی بیان بسنا چی بسر یلم زہرا سلام اللہ علیہ فیقوز کھریتو سی امامی کنا کھریتو سی حجت خدا پہ کنا دفاع بزر بیانو روایت چنگیز بیان بسنا انتی زحمت کن تمام بیت یعنی بعد از رسول اللہ پیغمبر فیقوز اسنارگنا دنیای کنا شہادتی کا تھن مچگنا دی اصحاب کنیس دی انصار کنیس دسنارگنا رجل مزہرا سلام اللہ علیہ دسنارگنا ستاغوی کچی با سنجو دربنا حجوم کیوں مچلو کسل دیونیز حضرت زہرا فیقبلا مخاطب سونس نظرت یا زہرا امیر المؤمنین فیقبل دسنارگنا بیعتی مینگنا تو مدن دسنارگنا نچس دسنارگنا ینتی دی یری در سحمستاغو پو دسنارگنا میتا چا انذرن چک حضرت زہرا فیقبل ارزبانا ریل مزہرا سلام اللہ علیہ فیقبل دسنارگنا چی بلجو نو پیانو نبین سے یون سے دیزگوی کا مخاطب سونسنا دی اصحابنا انصار کن لا مخاطب سونس ریل مزہرا سلام اللہ علیہ فیقبل کسل ملبچت لی اصحابنا انصار کن ینتور جتا آیا دیو ینتی انصاب انا بعد از رسول اللہ پیغمبری فیق پو دنیای کنا شہادتی کا تھون مچگنا پیغمبری زسنارگنا جسم ادھر پو جسم مبارک پو زسنارگنا نچی شتیانو فان سے نچا اہل بیتی زسنارگنا حق کن پا عمال بسے نچی زسنارگنا حق کن کنتس نچا عشزدم ابا امیر المؤمنین زسنارگنا حق امامت پو غصب بسے کنتس زسنارگنا دیز اسنارگنا بیعت مینگنا امیر المؤمنین فیقو فین سے تونزر چسپو آیا دیو کنتیز اسنارگنا انصابنا آیا دیوز اسنارگنا نیباوی فیقو دی حساب زحمت بسے دی حساب اسنارگنا زحمت کرے دی دین پو وجود یعنی کونس پی سلا پو اسنارگنا دیاناو تنسینا زرن چر یلم زہرائی فیقو اسنارگنا دی ملعون کن مخاطب سونس زیس امر یلمه دسنارگنا دیسپیرا کنی اثر چیک دسنارگنا غنه یارا تھوم مما سونجو دی ملعون کنی زرد یا زہرا یانا یرس امیر المؤمنین فیقو بیعت مینگنا فین سے تو یا مدنا غچس دسنارگنا یا دیر ساہمستاغولا دسنارگنا چی بچا انجو زربنا میتا چا انزس دی ملعون کنیش چی بجو در ساہمستاغولا کی پیغمبر فیقو اجازت لنے من میومت پا دیستا مستغولا کی ملک الموت زسنارگنا اجازت تو نمنے زہرائی اجازت یو تو میں میومت پا دیستا غولا میتانجو ملعون کنی دیستا غولا میتانسپت پیل زالا چی بزر بنا دیستا غولا دخشون تاو مسون دی ذریعے کا دسنارگنا ریل مزہرا سلام اللہ علیہ فیق دسنارگنا چی سونجو در بنا دیستاغوناں زگوناں در سکپی باری آنویون سیر یلمے دسنارگنا پہلو کن سیما کن دسنارگنا شہید چاسون و مبارگی شکم پینو دسنارگنا حضرت محسنی فیق دسنارگنا شہید چاسون جو عزیزان کن گانا یارز غور کا تو بنا گا سوچی گی شکم پینو یود پی دی پھروپو کا تو شہید چنا دی پھروپو دسنارگنا زبجی چنا گانی عزیز پیرے کا تون سے عزیت چچا انجو زہرا سلام اللہ علیہ فیقو بے ہوش کیوت زرندوک دی اثر پہ کا اما زہرا لہوش پہ یومنا چیتوں جو در بنا امیر المؤمنین فیق پہ جنگنے انو رسن تاں سے دی ملعون کنیز دسنارگنا بے عدل کرمت زوک چھانا زہرا سلام اللہ علیہ فیق پولا کھری دی زرمو پن ستر جو زہرا مگلمنا ستر نا زہرا سلام اللہ علیہ فیق دسنارگنا مسجد طرف لبان تاں لو دفاع باید پیمینا رنگ حجت خدای کنا رنگ امام پہ کنا دسنارگنا دفاع باید پیمینا
Hazrat Zahra fiaq puzes narigna nana des narigna bing machjo ni Zahra salamullah alaiha fiaq po masjid taraf lachet सोसना दी असहाब को लजसनारी न छिबे जो यंग खुरी दी कौल को नजरिए का दी हदीस गदीर को नजरिए का दसनारी न छिबे द्यूनी कना दिफा बेंची दी रवायत कुन इतो क्योंत ज़रत ले असहाब कुन दी असहाब कुन ल मुखातब सोसना ज़रत ले असहाब कुन दिन दी शख्स पो दसनारी न दियाना अमीर अल-मोमिनीन पोइन है किंतंग अर्जिता बाद अस रसूलुल्लाह किंतंग अर्जिता दरो पैगंबरी कब्र मुताहरी दसनारिंगना छून मरद पर दसनारिंगना किंतस पैगंबरी दी नौ पे का दसनारिंगना हुजूम क्योंस किंतस अली दसनारिंगना दी हक पो दसनारिंगना ना हक बस किंतस खिर्स किंतंग दसनारिंगना हदीस गदीर जेता जरंचिक रियल मुज़हरा फियक पो दसनारिंगना इतु क्यों चुएत इतु बेद दिशा दी असहाब कुन ला मुखातब सोसना बयान बाछल ले शख्स गुन ले असहाब कुन दी शख्स पो दियाना शख्स पो इनकी नी बवी फियक गदीर खुमेनु मन कुंत मौला फहाज़ अलीयुन मौला दसबिनाउ दी शख्स पो दियाना शख्स पो इनहा दी शख्स पो दसनारिंगना मकाम पो नी बवश बयान मवस बिनाउ कि हजरत मूसा फियक सी मकाम युदना दी मकाम पो दसनारिंगना दी अमीर अल-मोमिनीन मकाम पो निशित्यानु दियाना मकाम पो इंजर ममुस्पिना किंतंग दसनारिंगना दी अहादीस कुन दी रवायत कुन जेता जरंचिक रियल मुज़हरा फियक पो दसनारिंगना खुरी दी कौल को नजरिए का दसनारिंगना छिबे जो दिफा बाचत इमामती का नाजीजान कुन या दसनारिंगना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियक पोस दिफा बाचत जो गिरिया ये जरिए का खुरी दी मिकिस्ताम पी छिमा को नजरिए का छिबे जो दर बना अमीर अल-मोमिनीन का ना दिफा बजो महमूद इब्न लबीद ज़रबी शख्स पर दसनारिंगना छिबेंदु जो दर बना रिवायत बाचेंदु जकुनियानु न जक्शिंग न दसनारिंगना बकिये फिर दसनारिंगना छेन युत पिनांग ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियक पेदी निगिस्ताम पे छिमा को निज गुन दोक्षा बस न दसनारिंगना इंतजार बजू ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियक को आराम छायत पे इंतजार बस मुद्दत चिर यम नगाला थू ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जसनारिंगना यक आराम चिसों में पो नुचस पो चुन चिकन छाना न जसनारिंगना गलमे खिदमत ला सोसना बयान बासों या ज़हरा तम से गिरिया बेजू यरे दी गिरिया बायुत पे एल्लात पुची इंजू जर बना रियल मुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियक पुस बयान बाचित नस गिरिया बे एल्लात पो नस छिमाता में एल्लात पो दसनारिंगना जोस्तांगिस इन चीक पो दसनारिंगना ननी बावी फियक पो ननी बावाना दसनारिंगना जुदा सों से गिरिया बस इन छिमाता से इन नीसे से दसनारिंगना न दसनारिंगना ये अमीर अल-मोमिनीन ये हुज्जत खुदा पे दसनारिंगना हक कुन दसनारिंगना पामाल बातों मना न ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियक पुष्टि बसीन छिमाता मसूस इन दरंचिक रियल मुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियक पुस बयान बेल्लोजू छान अजीजान कुन छिमी जरिए का रियल मुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियक पुस दिफा बस विलायती कना दिफा बस इमामती कना अजीजान कुन दे वक़्त पे अनु खिम्ज़ुत पिंसु की अरब पी नाम से दरेंगने अरी जामिया अनु दियाना खिम्स पयोतंग की गा नाउ चिगे अनु दुनिया कना गा सूची शख़शी खुसूसन अताइन अमाइन या फुनगिन दुनिया कना आखिरत तरफ ला सफर बाना छिबे जो ngane arang masir la chetang diana ona tsokhla di diana ona tsokhla madina di ane gun gangma yung sena chibaju riyal muzzahra salamullah alaiha fiqula masir la yung sena dianuna chichigi sual bet ya zahra ya fatima yariz snarigna यारी सेहत को ठीक होता आया यरंग ठीक होता तेरे सवाल बाना रियल में फिक को जवाब दामचेत यरस दसनारिंग नदी सवाल पो यंती म्यूनी कना बोसंग बाद अज रसूलुल्लाह यंती म्यूनी दसनारिंग न अमीर अल-मोमिनीन हक पो ची बस आया यंती शो हर गुनी कना खिंते दसनारिंग न सवाल ची बस ता
بعد از رسول الله امیر المؤمنین حالت پو چی سونزر بی بریانو خینتز اسنارین سوال چی بس تا نرگل مظاهرای فیق پو چی بس نه حالت پو ٹھیک دوک جو در حال کی نیز اسنارین بوی فیق پو دنیا کنا شهادتی که تون نی بوی فیق پو اسنارین شهادتی که تون مایت بیل زلا نی باواز اسنارین نی امیر المؤمنین اسنارین حق چی با سونجو زر بنا پامال با سونزرین چیک رجال مزهرا سلام الله علیها فیق پو چی به جو زر بنا دی چیما کنی ذریعے کچی بیت حجت خدا پہ کند اسنارنگنا دفاع بے درگل مظاہرہ سلام اللہ علیہ فیق پجو نی عزیزان کن واقعا رجال مظاہرہ سلام اللہ علیہ فیق پہ دی دفاع اس ولایت دفاع اس امامتی گنگن ارستاز اسنارنگنا لیکن روایت مامونگن اران تھوم چندوک واقعا دونیانونا دی علماء کنیز بیان با چندوک گن اران لا رجال میں فیق پز اسنارنگنا کھری دی قول کنی ذریعے کا کھری دی چھما کنی ذریعے کا چی با سونجو زر بنا امیر المؤمنین فیق پکنا دفاع با سونجو نی رجال مظاہرہ سلام اللہ علیہ فیق پز دی ملعون کلا دی اصحابنا انصار کلا مخاطب سونس نزز لی اصحابنا انصار گن امیر المؤمنین فیق پو رحاب الزر بنا دی ملعون کنی زسنارنگنا چان اثر چی مسون زر جو اثر مچوانا دی ملعون کنیس امیر المؤمنین لا مخاطب سونسنا چی زرد یا امیر المؤمنین یرز زسنارنگنا بیعت بنا بس مدنا کتو اچس یران شہید بچائن یران قتل بچائن زربی دی صدا پر گل مظاہرہ سلام اللہ علیہ فیق پلد سر بنا رگل میں فیق پس دی ملعون کن لمخاطب سونس نظرت لملعون کن کنتوز اسنارنا امیر المؤمنین شہادت امیر المؤمنین شہادتی کتن چپی ارادہ پو کتبنا نظہرہ سلام اللہ علیہ فیق پس اسنارنا نیز اسنارنا نز اسنارنا بوی قبری متاہر پہ کچھچائن و نز اسنارنا گوئی کنا برخا کن لنچائن و گوئی کنا برخا کن لننا نز کنتی میننا نفرین بچائن زربنا دی ملعون کن لز اسنارنا از ہر چی مسون زرندو جو نیچانا چی بجور گل مظاہرہ سلام اللہ علیہ فیق پوس میگیوت امام حسن حسین فیق پوتے تھے بوی قبر طرف لچانا امیر المؤمنین فیق پوس چی بیت حضرت سلمان فیق پو کلد یا سلمان شخمو بس سون یا سلمان زہرائے فیق پوس اسنارنگنا نفرین مینا مچھا چکھا اگر زہرائے فیق پوس نفرین کا تو بس اسنارنگنا دی مدینہ پوس تمام دی انسان گن رمید پیت پین یا سلمان یرنز اسنارنگنا شخمو بس حضرت فاطمہ زہرائے فیق پوس گو یا سلمان زرد زر بنا حضرت سلمان فیق پوس شخمو بس سون گر سون جو حضرت زہرائے خدمت لسون سنا بیان باسون یا زہرا یار گلمو یرنگ اسنارنگنا نفرینی مینگنا مسون یار گلمو زر بنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیق پوس چی جواب تمہیں حضرت زہرا فیق پوس جواب تمہیں یا سلمان نشچی بسن نفرین میبا نشچی بسن بوی قبر متحری طرف لمیچا دیونی زسنارنگنا امیر المؤمنین زسنارنگنا قتل باید پی ارادہ بندو نزسنارنگنا نزہرا فیق پوس چی بس صبر بو زربنا حضرت سلمان فیق پوس جواب تمہیں یا زہرا امیر المؤمنین فیق پوس یران لزستت نفرین مینگنا مسون زرست دی خبر پوس اسنارنگنا یری حجت خدا پوستانسین زربنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیق پوس چی ارزبت یا سلمان اگر دی خبر پکتو نی حجت خدا پوس کتو تانسیننا نی توسی امام پوس اسنارنگنا دی خبر پکتو کل سننگا زہرا فیق پولا جس صبر بچاو میں نے یم چاون چہرہ میں زرن چرگل مظاہرہ فیق پوس گریہ بلو عزیزان کن وقت کی حضرت امیر المؤمنین فیق پوس اسنارنگنا دی ملعون کنی شتیانونا رحاسوں سے مسجد انونا امیر المؤمنین فیق پوس تنہا یومتوں اللو سوسا امت پا تنہا تھو منا رجل مظاہرہ سلام اللہ علیہ فیق پوس
امیر المؤمنین فیقبلا مخاطب سونسنا بیان بلو در روایت بکی سرنامه سخن قرار تانسان کسل مولد فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقبوس روحی لروحک الفدا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین زهرای زسناریننا روح پوزسناریننا جان پوزسناریننا یری کا فدا چاسون یا امیر المؤمنین فدا باچد یا امیر المؤمنین نفسی لنفسك الوقا یا ابا الحسن یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین نی نفس پو نی وجود پو یری حفظ مینم یری جان پو حفظ جاق پیود بمینم نس نی روح پو نی جان پو دسناریننا یری کا دسناریننا چی باچد فدا باچد قربان باچد یا امیر المؤمنین درنچک حضرت زهرا سلام الله علیها فیقبس بیان باللجوء ندیر گب نرگل مزهرا سلام الله علیها فیقبس چی بجو امیر المؤمنین فیقبن یمبود دیتے دی مدینه انوس کری اصحاب کنی پیغمبر اصحاب نا انصار کنی استغور رنغر ریکا چلو جو امیر المؤمنین فیقبود دیتے زرد دی اصحاب کن لزرد دق الباب بن زرد دی شخص بود یعنی اینها نی باوز دسنارین غدیر خمیانو ینتیر نیر جابنا مولا انزر بی شخص بود یعنی انزرین چیک نغر ریکا دق الباب بجو اما دیون لدسناریننا از هر چی چامد جو بهانه بد سوز نظرت یا زهرا مچان ارجت سو یا زهرا زرت سوز نظرت یا زهرا مچان مجبور یا زهرا سوز نظرت یا زهرا مچی جان لخطر یا زهرا زربنا جلم زهرا سلام الله علیها فیقبو دقسنا امیر المؤمنین شتیان خطاب بسنا ارزبد یا امیر المؤمنین گاه سوچی گزسنارنا یری امامتی یری دی ولایت پہ انکار بس نہ بس یا امیر المؤمنین نزہرا سلام اللہ علیہ فیقبز اسنارنا شہادت تنچائن نزہرا سلام اللہ علیہ فیقبز گواہ تنچائن اشہد ان امیر المؤمنین در حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیقبز چی بجو امیر المؤمنین دی زسنارنا ولایت پہ دی امامت پہ زسنارنا گواہ تنگل عزیزان کن چھانا امام صادق شتیانونا روایت چی نقل بیت دیر جمنا ینتی زحمت کن تمام بیت عزیزان کن امام صادق شتیانونا روایت چیانو کسل ملوچ ہندو کی امام شتیانو ہمیشہ امت پا دی اصحاب پو مدت چک زسنارنا امام صادق شتیان متون منا امام صادق فیقبوز مدت چیر گمنا امام صادق شتیان تون منا امام فیقبوز ارزبز لی شخص کرانگار یود بین کران مدت چی سونگا امام صادق خدمتی آمتون مزر بنا امام صادق فیقبوز دی شخص بوز امام جواب دامچید یا امام یا ابن رسول اللہ غز نارنگنا خداوند عالم فیقبوز اولاد چی شزده بجو دی اولاد پو بہانسوں یری خدمت نمیتون مید پیزر بنا امام صادق فیقبوز جواب دامل شخص خدا از کرا اولاد چی کتو شزده بزنا خدا از کرا بوسیک شزده بس یا بومیک شزده بزر بنا دی اصحاب پو جواب دامل یا ابن رسول اللہ خداوند عالم فیقبوز نالا بومیک شزده بجو زر بنا امام فیقبوز یم ارزب لشخص اگر کرا بومیک کتو شزده بنا دی بومی من تقص پلا کرش چی تقص نیدر بنا دی اللہ غزس نارگنا دی بومی من تقص پلا فاطمہ تقصد زر بنا امام صادق فیقبوز سرپا سمزنین شوز پینگنچک مدینہ یانو حضرت زہرائی کا فوق پید پی مصیبت کن زس نارگنا امام صادق فیقبولا ایتو یون لو و دی شخص بلا مخاطب سنسنا ارزبا چل شخص اگر کتو کرز زس نارگنا دی بومی من تقص بلا فاطمہ کتو تقصدنا ان سمیتها فاطمہ اگر کتو کرز دی بومی من تقص کتو فاطمہ تقصدنا فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها امام فیقبول
قسل ملندوق للشخص اگر كتو كرز دي بومي من تقصبل فاطمة كتو تقصنا ولا تسبها كرز دي بومو دوخس ما دوخشوغ ہے ولا تلعنها كرز دي بومو لا كار مرسيز ہے ولا تضربها كرز دي بومي كدس نارك نردوم مردوم هلي شخص درنچك امام الصادق فيق پشتي باللجوء امام فيق بلا تحمل يوم ميد قاسو چي من تقصبل فاطمة تقبنا امام الصادق فيق بلا حضرت زهرانا نسبت بطون منا امام فيق بوز گريا بنزر دي بومو دوخ ما دوخشو هلي دي بومو پيك كرر دوم مردوم ها دي بومو كدس نارك نكرس كمر تزرن چه امام الصادق فيق بوز گريا بالله عزيزان كون ني غني يرسان عزيزان كون غني يرسان غور في قربس يعني بعد از رسول الله زهرا سلام الله عليها في يقنا مجسون عزيزان كون امام الصادق في يقبلا قاسوچي من تخصبل فاطمة تقبنا امام في يقبلا تحمل يوم متن دي بمويكا ازيات چبا يتبو دي بمو يتبو دي بمو لكرسيا يتبو نغاني يري پیغمبر في يقبلا چي سون صدقتو عزيزان كن امير المؤمنين في يقبلا چي سون صدقتو بوي في يقب دنياي كان شهادتك تونه بوي في يقب غنيانو گريا بنيت بنان دي اهل مدينة پونس امير المؤمنين لشكايات كونس يا أمير المؤمنين يهنا زهراء لتسهل لنزر يهنا زهراء لنماجر يبزر انتك چي بجو أمير المؤمنين في أقبل شكايات بالله عزيزان كونس آخری وقت حضرت زہرائے آخری وقت بنیانو انسو جو ایام فاطمیہ انسو در دی وقت بنیانو انسو کی آخری وقت کنتن من چلو جو مرض فاطمة زہرا سلام اللہ علیہا مرض شدید لیکن زہرا سلام اللہ علیہا پیاپ مریض جو زہرا سلام اللہ علیہا دی مریض پر لیکن شدت جو لیکن اذیت جو لیکن مریض چد روایت یانو ارزبا چندو دینی جقن تن منا رجال مزهرای مبارک اردون رنگون تغییر چلو جو مبارک ارگوی کدس نارگنا پاکستان من چنگ لسپا ملو جو بدن مبارک پو دی حساب زعیر چد جو اما امیر المؤمنین فی اقبنان لبنا چیتوں امیر المؤمنین فی اقبلا زهرا سلام الله عليها في يقبض جريا بن يوتسو زهرا في يقبل مخاطب سونس نزس يا ابن رسول الله يا رجل مو يا زهرا يا رشا جريا بسين يا زهرا زربنا رجل مو زهرا في يقبض بيان بد يا امير المؤمنين بوي في يقبض لمتون يا امير المؤمنين نديو زربنا امير المؤمنين في يقبض جواب تغمشد يا زهرا يران صدجان إن پیغمبر فيق نلامتون ديونا دسنارنا ليجنا تحكين ما يتبين سبيرين يا زهرا يرز جريات شابس إن ذربنا رجال مي فيق جواب تامشد يا أمير المؤمنين بوي فيق دسنارنا تنمو إن ما يتبي جاغا چيكا دوك سيدسو تاونا يوني طرف لنقابن يتسو استين يتسو نزدوي في أقبل الأرض بس يا بوا هي روسي انتظار يوم يود بوا بويرشتاونا يوني طرف لنقابن چيك نريرون چيك چيك انتظار يوم دوك سنا تاونا يوني طرف لنقابن دوك بتام دلانا تصفل پیغمبر في أقبل نقابن يتسوك يا علي دنيك نرتخفت من يرون جداش وقت بطن انسو يا علي زربنا رجال مزارا سلام الله عليها في أقبوس ديس براب زربر علي في أقبوس جريابا شروب الله أمير المؤمنين في أقبوس شمتن رجال مزهراء في أقبض لقنا مغمو جريابت أمير المؤمنين في أقبض أرزبت يا زهراء رجال مو يرشا جريابسين
گریا پنا چما پنا نالیف یک پلا گریا بارگوشه این مپا چازر نالیف یک پدیارا لغنتان چین لغنتان کن بز گریا بچین چما تان چین یرم چاموسین یا زهرا زربنا هر قلم زهرا فيق جواب تمر علي نزهرا مثل جبيكا يري مصيبت كن سمس يا بسين يا علي ألا لعنة الله على القوم الظالمين